Silakan sebutkan nama Anda. Please tell me your name. Eka Nalia, Eka Nararia. Tempat tanggal lahir. Your date and place of birth. Malang, 24 February 1985. Malang, 24 Februari 1985. Alamatnya. Where is your address? District nomor 37, Balai Josari, Sang District, Living District, Malang City. Jalan Setia nomor 27 dari Kelurahan Balai Batu Sari dan kemudian kecamatan dari Living dan di Kota Malang. Agama. What is your religion? Islam. Islam. Bagaimana dengan pekerjaan? What is your job? Police officer. Polisi. Oh ya. Baik, sebelum memberikan keterangan, kami tanya dulu, apakah kenal dengan para terdakwa bertiga yang hadir ini? Did you know with the other defendants? Yes. Kenal ya. Ada hubungan keluarga? Do you have any family relation? No. Tidak ya. Baik, kalau begitu silakan untuk penuntut umum untuk memulai. So the prosecutor will start the court. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara berdinas di Polres Pakis, betul? Do you work at the Pasir police station? Yes. Yeah. Pada saat itu saudara diperintahkan untuk melakukan pengamanan sesuai surat perintah nomor sprint garis miring 1606 garis miring 9 garis miring PAM 3.3 garis miring 2022 tanggal 28 September 2022. Dari Polres Pakis ada berapa anggota yang ditugaskan? So at that moment, did you get order based on the order number sprint slash 1606/PAM.3.3./2022 on 20th September 2022. From the Pakis police station, how many people that get order? 12 personal. 12 personal. 12 personel. Pada saat itu tanggal 1 Oktober 2022 saudara menuju ke Stadion Kanjuruhan di jam berapa? On the 1st October, when did you go to the Kanjuruhan Stadium? You mean the article? Waktu nyampe? Ya. Yes. I arrived at the stadium approximately at 3:30 p.m. 3.30 sore. 3.30. Agenda persiapan pertama apakah benar dilakukan apel? It's the first agenda started by the ceremony. Alright. Yeah. Dilaksanakan di mana? Where was it at? In the VIP provided. Di VIP table. Pada saat itu yang memberi arahan apelnya siapa? At that moment, who give the direction for the ceremony? The head of Malang Police Department leads the ceremony at that time. Bapak Kapolres dari Malang. Oke. Apa yang disampaikan atau arahan apa yang diberikan oleh Bapak pemimpin apel? What direction that you get from the head of police department? At that time, he gave the direction about the security check at the entrance of the stadium. The spectators are prohibited to bring guns, knife, or any other sharp weapon. Then, a thorough inspection for those who don't wear or not trigger. He also advised when unexpected things happen to take a non-repressive action. Jadi beliau melakukan perintah bahwa melakukan pengecekan di depan pintu gerbang, pengecekan untuk para supporter yang tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan juga kemudian memberikan pengecekan berkelanjutan kepada penonton yang tidak membawa atau menggunakan atribut dari Arema. Baik. Apakah setelah Bapak Kapolres memberikan pengarahan dilanjutkan dengan pengarahan dari terdakwa kepala bagian operasional Pak Wahyu? You have the continuous order from the Mr. Wahyu. Correct. Benar. Masih ingat apa pengarahannya? Do you still remember? I don't remember. Tidak ingat. Coba diingat dari sisanya. Please still remember. Emphasize
Malang Police Chief was delivered. Hanya menekankan apa yang diperintahkan dari kepala atasan. Baik, apakah saat Bapak Kapolres Malang maupun terdakwa menyampaikan hal terkait dengan arahan agar tidak membawa senjata atau orang massa? Did you have got any orders about the not bring the tear gas weapon? No. Tidak. Baik, sepengetahuan saksi pada saat apel pengarahan tersebut, apakah Brimob Kompi 1, Kompi 2, dan Kompi 3 itu pengarahan apel? As you remember at that moment, the brigade mobile from the company 1, 2, and 3 also following the ceremony. I don't know. Tidak mengetahui. Apakah ada petugas yang berseragam hitam? Are there any personnel that use black uniform? I don't remember. Tidak ingat. Seingat saksi. Please, as you remember. I don't remember at all. Tidak mengingat sama sekali. Baik, saudara saksi pada saat itu diberi tugas atau diploting untuk menjaga tribun di nomor berapa? Which entrance that you got ordered for guarding? So, 12. 12. Pengetahuan saksi, di Stadion Kanjuruhan, tempat untuk masuknya para supporter dan penonton itu ada berapa pintu? How many entrances for the supporter entrance stadium? there are 14 entrances. Ada 14 pintu. Dari pintu 1 sampai 14. From 1 to 14. From 1 to 14 and during training. Dari 1 sampai 15 termasuk pintu VIP. Baik, termasuk pintu VIP. Untuk penjaga di pintu nomor 12 itu ada berapa petugas kepolisian? How many personnel that also guarding the entrance number 4? Number 12, sorry. There are 10 people. Ada sekitar 10 orang. 2 orang. Yang tidak menggunakan seragam, apakah saksi tahu? Do you know any personnel that doesn't use uniform? I don't really know. Itu masalah. Baik. Bagaimana dengan untuk yang menggunakan rompi oranye? Ada sekitar berapa orang? How about the personnel that use orange pass? Orange press. You mean steward? Maksudnya steward. Ya, steward. Yes, steward. Maybe 5, 10 more or less. Kurang lebih 15 orang. Apakah benar ada petugas dari Dinas Pendapatan juga ikut menengok? Is the revenue department also observing the entrance? There were 2 people. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Saat itu mulai dibuka pintunya jam berapa? What time that the entrance is open? Around 5:30 or 18. Sekitar pukul 5 sampai jam 6 sore. Baik. Pada saat itu berarti saksi menyaksikan para penonton masuk dan ikut juga melakukan pengecekan termasuk dengan tiketnya. So at that moment, do you also see the supporter enter the stadium and also follow the ticket checking? Steward and the commander ticket and the commander check the ticket. Yang melakukan pengecekan hanya petugas yang menggunakan tes steward dan juga para panitia. Para penonton masuk melalui pintu yang berwarna biru, kemudian di tengahnya ada pintu yang bisa didorong. Apakah benar penonton lewat pintu itu dan hanya bisa dilewati oleh 2 orang? Is it true that the supporter only can by the blue doors? It can be only fit by 2 people? Correct. Benar. Kemudian dari pintu itu harus naik lagi ke atas baru ke pintu. Betul? From the door, do you need to go up, to go using stairs to go to the travel? Correct. Benar. Baik. Apakah saudara saksi menjaga pintu nomor 12 sampai dengan jam 8 malam? Are you guard the entrance number 12 until 8 p.m.? Until 8 p.m. Until 10 p.m. I mean. Sorry. Sampai pukul 10 malam. Sampai selesai? Until it finish? Yes, when it's over. Sampai selesai. Baik. Apakah saudara pernah meninggalkan pintu 12? Did you ever leave the entrance number 12? Yes.
Just a moment at 12 in injury time, I went to a stall to take a short break. Beliau pernah meninggalkan pintu gerbang nomor 12 saat waktu injury. Dia pergi ke toko dekat situ. Pernah masuk ke dalam stadionnya? Did you ever enter the stadium? Tidak. Tidak pernah masuk. Never. At the time, never. 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 Baik. Bagaimana dengan ke lobby? Apakah pernah masuk ke lobby? Did you ever go to the lobby? I went to the lobby during evacuation. Beliau pergi ke lobby waktu evakuasi. Baik. Kalau dari pintu 12 menuju ke lobby, apakah benar melewati pintu nomor 14 dan 13? When you go from the entrance of number 12 that want to go to the lobby, is it need to go from the entrance number 13 and 14? Correct. Benar. Baik, jadi melewati pintu 13, 14 dan ke lobby. Saudara saksi mengetahui kejadian di pintu 13. Did you know any incident that happened at the entrance of number 13? I do. Mengetahui. Anda melakukan evakuasi dan membantu evakuasi di pintu 13. Did you help the evacuation that happened at the entrance of number 13? Correct. Benar. Baik, ini termasuk di materi laporan saudara saksi ke kepolisian, termasuk kepada juga agenda korban di pintu 13. Betul? Is it correct that this is also input to your report witnesses? Correct. Benar. Baik. Saat melakukan pengamanan, alat komunikasi apa yang saudara gunakan? When you got the entrances, what kind of communication device that you use? Personally, I don't use any communication device. Dan tidak menggunakan apa? Yang bertugas dan berwenang di pintu siapa yang menggunakan alat komunikasi? Who that use the communication device? There was a controlling officer. Ada perwira kendali. Ada ya. Ya, mana? Saat itu siapa padanya? Apakah Bapak Kapolsek? Did you know who is the controlling officer? Is it the head of department, police department? Pakis Police Chief. Kepala sektor dari Pakis. Baik, menggunakan alat komunikasi apa? What kind of communication device that you use? Walkie-talkie. HT. Sepengetahuan saksi ada berapa hari? I still remember how many walkie-talkie that they use. There were 2 walkie-talkie. Ada 2. Ada 2. Saudara saksi dalam melakukan tugas dikendalikan oleh siapa? When you on duty, who is controlling you? The controlling officer. The dari perwira kendali. Baik, saudara saksi sekarang coba diceritakan terkait kejadian yang menjadi materi laporan saksi dan kejadian yang apa? Can you tell any accident that you remember happened in the stadium? Sure. When the match is over, me and the others who is on duty on the entrance 12 received order from the controlling officer, Pakis Police Chief, to move to the lobby and make a barricade so that Persebaya players and officials can leave the stadium safely. Beliau mendapatkan perintah dari Kapolsek Pakis untuk pergi ke lobby dan membuat sebuah barricade untuk membiarkan para pemain dari Persebaya melalui jalan tersebut untuk secara aman. At that time, my colleagues have moved, but I don't know why. I'm going back. I was in entrance 14, but I don't know why. I go back to entrance number 12 when I was on my way. I passed entrance number 13. Jadi beliau mengatakan juga bahwa beliau dan teman-temannya pindah ke pintu 14, tetapi beliau tidak tahu kenapa kira pergi ke pintu 12 dan melewati pintu 13. I saw the incident. There was a woman stuck between the door pillars. I tried to evacuate there, but the push from spectator was really strong and I was allowed to get out from arena. Jadi beliau di waktu pintu 12 itu dia pergi ke pintu 13. Kemudian di pintu 13 itu dia melihat sebuah insiden di mana perempuan terjebak di pintu tersebut. Kemudian ketika dia ingin menolong perempuan tersebut,
dia mengalami kesulitan karena dia sendiri juga, dan di sana itu dia sedang ramai, dan akhirnya dia dibantu sama orang-orang yang dari pihak Armenia. Ada lagi? Dan And I took the initiative to help that woman through entrance door. Turns out, in entrance door, the same incident happened. jadi di waktu dia melihat rumah itu, dia berinisiatif untuk pergi ke Gaban 12 untuk menolong perempuan tersebut melalui pintu 12 tadi. Tapi waktu sampai di pintu 12, dia melihat kejadian sama di pintu 12 tersebut. Okay? And the spectators hung in, then I didn't go back to entrance to where they I evacuated the one in entrance well. Jadi waktu itu di pintu 12, karena si Eka itu ramai, di pintu 12 ramai, Eka tuh nggak jadi balik ke pintu 13. Ya akhirnya Eka malah membantu evakuasi di pintu 12. Ada lagi? Okay? After I did the evacuation, I looked at the prisoners outside, and it was chaotic. I thought the security over there was threatened, so I decided to go to the lobby. Jadi ketika dia sudah membantu evakuasi di pintu 12, dia melihat ke luar bahwa dia melihat situasi itu sangat kacau saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke lobi ketika melihat keamanan sudah bergerak juga. And then, When I arrived in the lobby, I met Officer Indra. I told him about the chaotic in the entrance number 12, 13, and 14. If other personnel don't assist immediately, there will be a lot of victims. After that, we do the evacuation together. jadi waktu dia pergi ke lobi, dia berjumpa dengan Bapak Indra Saputro. Kemudian Eka menginformasi Bapak itu bahwa kekacauan sudah terjadi di pintu 12, 13, 14. Kemudian menurut beliau, ketika tidak ada yang membantu dia di pintu tersebut, maka bakal banyak korban yang terjadi, lebih banyak korban. Akhirnya mereka melakukan evakuasi secara bersama. Ada lagi? Dan That's all. itu aja. Baik. Sepengetahuan saksi di luar stadion, apakah ada penembakan gas air mata? I should remember at the moment, are there any tear gas explosions that happened in the stadium? I don't know anything about the tear gas. Beliau tidak tahu. Saat saudara saksi menuju ke lobi, apakah saudara mendengar ada suara ledakan di dalam stadion? When you go to the lobby, do you heard any explosion that happened inside the stadium? In the store around entrance number 12, I heard 2 explosions, but I'm not sure what was that. I assume it was a firecracker. Waktu dia ke toko, dia mendengar 2 ledakan, tapi dia berasumsi bahwa itu hanya petasan. Mendengar ledakan? Ya, ledakan. Dan itu menurut dia itu adalah petasan. Setelah melakukan evakuasi, bisakah saudara ceritakan kira-kira ada berapa korban yang berhasil dievakuasi? After you get the question, can you tell how many victims that you unsuccessfully evacuated? I evacuated dozens approximately, but I don't know about the other. Beliau berhasil menyelamatkan puluhan orang, tapi tidak tahu tentang yang lain. Termasuk yang sudah meninggal dunia? Saya including the disease. I don't know if the victims was alive or not. While I saw they were dead, I didn't check if they are alive or not because of the situation there. Evacuation is the top priority for me. Jadi di waktu itu beliau tidak mengetahui tentang orang yang mati dan orang yang hidup karena beliau tidak mengecek satu-satu dari mereka karena keadaan yang sangat kacau. Jadi akhirnya menurut beliau evakuasi adalah prioritas paling utama. Baik. Bagaimana dengan sarana dan prasarana Polsek kami sendiri? How about the facilities from the Carcass Police Station? One of our vehicle was burned. Ada satu kendaraan yang terbakar. Kendaraan apa? Which vehicle? What kind of vehicle? Sorry. Grand Max and also Mitsubishi
dulu cabin was damaged and destroyed. Grand Max dan juga Mitsubishi Strada yang double cabin itu hancur. Saksi di sini sebagai pelapor ya. Saksi sebagai pelapor atas inisiatif sendiri atau atas petunjuk arahan dari institusi saudara. You're here as the informant, right? When you came here as the informant, did you here by your initiative or your institution? At first, I was asked to give the statement regarding inner vehicle damage. The investigator asked about the condition of entrance 13 and 12. What was the security check like? And I have explained it all earlier. Perhaps the investigator considered my statement as the informant because our vehicle was also damaged. Jadi sebenarnya beliau ini hanya ingin menyampaikan tentang kendaraan mereka yang rusak. Kemudian para penyidik itu juga bertanya-tanya tentang kejadian di pintu 13 dan 12. Nah, akhirnya jawaban dari beliau ini meyakinkan para penyidik untuk menjadi informan dan juga sambil ingin mengasih tahu bahwa tentang kendaraan mereka yang rusak. Baik, berarti dalam hal ini institusi Polri juga itu bertanggung jawab untuk Anda sebagai informan atau pelapor dalam hal ini, betul? So it did the institution. Oh. Tapi dalam hal ini institusi Polri itu juga bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini, betul? So the institution from the police department was also responsible for you as the informant in here? Yes. Benar. Baik, berarti dalam hal ini institusi Polri turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini. Karena kalau saya melihat dari keterangan saksi, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, penyebab apa yang terjadi, dan akhirnya korban meninggal sebanyak 135 orang. Makanya saya tanya penegasan apa kapasitas saudara saksi menjadi pelapor dalam hal ini. Saudara juga diutus oleh institusi saudara. Terima kasih. So that means that in this case, the police department also responsible for you as the informant here, right? Consider the witness's statement. You doesn't know what happened and what was the cause, right? In the end, there are 135 victims died. Therefore, I ask to confirm his capacity as witnesses and as the informant. In this case, you was also sent by the police department. Thank you. Masih ada? Tambahan yang majelis, apakah saksi pada saat sekitar jam 4 sore mengikuti apel yang dipimpin oleh Bapak Kapolres? Pada saat itu, apakah saksi mengetahui ada anggota dari Polres Malang yang menggunakan atau membawa senjata gas air mata? At this conversion ceremony at 4 p.m., do you know any personnel that bring the tear gas? I didn't see any. Tidak melihat. Tidak melihat. Not see any. Yes, because there were a lot of personnel. From my seat, it is not possible to look at another direction. At that point, also, I was focused on what the head of police department delivered. Jadi karena banyaknya personal di sana di bahasa mereka itu, jadi dia tidak bisa melihat ke arah manapun. Jadi dia hanya fokus ke perintah yang dia dapat. Baik, selain dari dua arahan dari Bapak Kapolres dan juga Bapak Kepala Bagian Operasional, ada lagi arahan dari pihak lain? Did you got any order from the besides the 2 order that you got for? No. Yeah. Tidak ada. Berarti setelah itu diplot ke masing-masing bagian. So you go for your